जय जगन्नाथ। ओम नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। प्रिय दर्शक बंधु, आपण माने केबे आभास पाइचंती कि आपनकु एक गुप्त भावरे एक अदृश्य शक्ति आपणकर चतुर्पार्श्व रही आपणकु सुरक्षा प्रदान करूछि आ आपणकर दुखर समय रे हठात एक नुआ आशार किरण देखा जाउछि। आ आपण कोन जानिबा पई चाहुचंती कि आपणकर सेई छोट कुडिया रे स्वयं जगन्नाथ महाप्रभु विराजमान करिसंती कि नाही। आज खास एही वीडियो माध्यम रे सेही गुड़ रहस्य एवं सेही संकेत गुड़िक विषय रे आज आमे समालोचना करिबा, जाकी प्रमाणित करे जे आपणक गृह रे स्वयं चतुर्धामूर्तिंकर बास रही अछि। मनीष जीवन रे एमिति किछि घटनातीत मान घटे जाकु कि मनीष कोन करे ताको अणदेखा करिथाए, किंतु एइठी मु आपणकु कहि रखुछि दर्शक बंधु, से गुड़िक स्वयं कालिया शांतंकर आशीर्वाद संकेत स्वरूप ही थाए, जाकु कि व्यक्ति विशेष माने आदौ सहजरे बुझी पारि नथांती। जेतेबेले एक भक्त स्वयं जगन्नाथंकर विग्रह किंबा कौनसी एक फोटो नहीं आसी तांकर गृह रे स्थान देई थाए, सेई गृह मंदिर रे स्थान देला परे से खाली गोटे विग्रह को आनी न थाए, साक्षात ब्रह्म को आनी स्थापना करी थाए। वास्तु शास्त्र अनुसारे जदि आपणक घरे स्वयं जगन्नाथंकर चतुर्धा विग्रहंकर बास थाए, तेबे आपणक एक अलग प्रकारर महा आनंदर पॉजिटिविटी आपणको अनुभूत हेबो। आपणक गृह रे जेते बड़ विपद थाउ ना कहीं, जदि सेही विपद हठात शांत हो जाउछि एवं आपणक परिवार वर्ग स्वयं परस्पर को अत्यंत प्रेम भावना रे देखुचंती, तो आपण एउठु बुझि जानतु स्वयं सेही चकाडोळांकर छत्र छाया आपणक गृह उपरे अछि एवं आगकु मध्य एम्ति रहिथिबो। प्रिय दर्शक बंधु, आज मु एई भिडियोटी को प्रारंभ करिबा पूर्वरु आपण माननकु एतिक रिक्वेस्ट सहित कहूची, आपण माने भिडियोटी को जदि देखिबा को आसीचंती तो निश्चिंत रूप रे प्रारंभरु शेष पर्यंत देखंतु एवं संपूर्ण सविशेष तथ्य आपणक परिवार वर्गंक स्वयं चकाडोळांक विषय रे आपणकर गृह रे केमिति अछि तांकर छत्र छाया से विषय रे आपण जानिबा को पांतु। एबे आसंतु दर्शक बंधु जानिबा सेही पवित्र संकेत गुड़िक कौन, जाकी आपणक घरे स्वयं चतुर्धा मूर्ति बा चतुर्धा विग्रह आपणक गृह रे बास करिथांती। तो प्रथम संकेतटी हेउची सुगंध। हठात जेतेबेले आपण गृह रे बसिचंती अनुभूति करिथिबे जे हठात आपणकु चंदन, अगरु किंबा तुलसीर बास्ना हेउची, किंबा जदि आपण कौनसी प्रकार हठात केतेबेले जदि आपण आपणक गृह रे थिबा मंदिर माने ठाकुर घर देई जिबा आसिया करूथांती, हठात आपणकु अनुभूति हेउची, आपणकु बास्ना होउची जे आपणकु स्वयं अगरु, चंदन, तुलसी। आपण भाबुथिबे आमे तो गृह रे निश्चिंत रूप रे कौनसी प्रकार धूप अगरबत्ती लगेइथिबु सेही बास्नाटी हमकु हेउची बोली नाही। दर्शक बंधु, सेतेबेले आपण किछि भी लगेइ नथिबे, किंतु हठात आपणकु कौनसी प्रकार तुलसीर बास्ना किंबा अगरु किंबा चंदन किंबा कस्तूरी एमतिकार किछि सुगंधर बास्ना आपणकु अनुभूति होइताए। दर्शक बंधु, एइठी आपण जानि रखंतु स्वयं महाप्रभु जगतर नाथ जगन्नाथ महाप्रभुंकर आपणक गृह रे रहउथिबार एहा होउछि एक बड़ एवं महत्वपूर्ण संकेत। एवं द्वितीय नंबर संकेतटी हेउछि भाव। आपण माने भाबुथिबे भावटी कोन? दर्शक बंधु, प्रायतः आपण दिन सारा जेते तमाम कार्य रे व्यस्त रहउथिले मध्य संध्या समय रे हेउ किंबा कोनोसी एकांत समय रे हेउ, जदि प्रभुंकर सामना रे आपण बसिचंती, स्वयं जगन्नाथंकर सामना रे बसिचंती एवं हठात आपण कांदिबाकू लागुचंती, किछि कारण नथिबा आपण भी जानि पारु नथिबे काहेकि मु कांदुची, एही हेउछि भावर एक पराकाष्ठा। ने स्वयं जगन्नाथ महाप्रभु आपणक उपरे अत्यंत प्रसन्न अछंती। प्रकृत कथा कहबाकू गले दर्शक बंधु, स्वयं जगन्नाथ महाप्रभु से होचंती भावर ठाकुर। सेहि पई बा कुआ गला भाव विनोदिया ठाकुर भक्त बसळ हरि। भावर से होचंती ठाकुर, ना कि आपणकर धूपकाठी, अगरु, चंदन ए सबुर एम्ति कौनसी प्रकार आडंबर पूजा सामग्री रे से आदौ भी संतुष्ट नथांती जदि आपणक पाखरे भाव नथाय, किंतु भाव थिले सब किछि आपणक पाखरे रहिथाय बोली आपण जानि रखंतु। तृतीय संकेतटी हेउची अतिथिंकर आगमन। शास्त्र रे मध्य यह वर्णित अछि अतिथि देवो भव, किंतु एइठी आपण मने रखिथांतु जदि हठात आपणक घर को कौनसी प्रकार अजणा साधु संत किंबा कौनसी प्रकार अचिन्हा व्यक्ति पुरुष आपणक गृह को प्रवेश करिथांती, किंबा जगन्नाथंकर सेही अचिन्हा व्यक्ति जनक आपणकु जगन्नाथंकर कौनसी कथावस्तु उपरे आलोचना करंती आपणक पाखरे, किंबा तांकर कौनसी महाप्रसाद को आपणकु प्रदान करंती, तेबे आपण एही कथाटी को
ଏଇ କଥାବସ୍ତୁଟିକୁ ଆପଣ ଆଦୌ ବି ହାଲକାରେ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି ହିଁ ନିଜେ ହେଉଛନ୍ତି ପରମାତ୍ମା, ମାନେ ସ୍ୱୟଂ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ବିଗ୍ରହ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସି ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ଦିବ୍ୟ ଭବ୍ୟ ଦର୍ଶନ ଦେଉଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେମିତି କି ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଥିବେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଜାଣତରେ ହେଉ କିମ୍ବା ଅଜାଣତରେ ମଧ୍ୟ ହେଉ ବ୍ୟକ୍ତି ପୁରୁଷ ମାନେ କଣ କରନ୍ତି, ହଠାତ୍ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ କିଛି ମହାପ୍ରସାଦ କିମ୍ବା ତାଙ୍କର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର କିଛି ପ୍ରସାଦ ନେଇକି ଆପଣଙ୍କ ଗୃହକୁ ଆସିଥାନ୍ତି, ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ଆପଣ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ ସ୍ୱୟଂ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅହେତୁକ କୃପା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପରିବାର ବର୍ଗ ମାନଙ୍କ ଉପରେ ସଦା ସର୍ବଦା ପାଇଁ ଅଛି। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏଇଠି ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କହି ରଖୁଛି, ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥାଟିଏ, ଆପଣ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଥିବେ। ଘରର ଐଶାନ୍ୟ କୋଣ ଅର୍ଥାତ୍ ଉତ୍ତର ଏବଂ ପୂର୍ବ ଦିଗ ର କୋଣକୁ ଐଶାନ୍ୟ କୋଣ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ଏହି ଦିଗ ହେଉଛି ସ୍ୱୟଂ ଦେବତାଙ୍କର ସ୍ଥାନ। ଆଉ ଖାସ କରି ଆପଣ ଯଦି ସେହି ସ୍ଥାନରେ ସ୍ୱୟଂ ଜଗନ୍ନାଥ ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ବିଗ୍ରହଙ୍କୁ ସ୍ଥାନ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେହି ସ୍ଥାନରୁ କିଛି ସୁଗନ୍ଧ ଆପଣ ବାରୁଛନ୍ତି, ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ଆପଣ ଏଇଠି ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ ସ୍ୱୟଂ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅହେତୁକ କୃପା କିମ୍ବା ସିଏ ନିଜେ ସ୍ୱୟଂ ସେଇଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବାର ଆଭାସ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କରାଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହା ହେଉଛି ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତତର ଶୁଭ ସଂକେତ ଆଜ୍ଞା। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏବେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଏକ କଥା ମଧ୍ୟ କହି ରଖୁଛି, ଯୋଉ ଭୁଲ କି ଯଦି ଆପଣ ମାନେ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ତାହା କରିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଦୌ ବି ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଆଉ ଖାସ କରି ଯୋଉମାନେ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉପାସନା କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ତ ଆଦୌ ବି କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ତେବେ କଣ ସେଇ ଭୁଲ ଗୁଡିକ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବେ। ଶାସ୍ତ୍ରାନୁସାରେ ଯେଉଁଠାରେ କି ଜଗନ୍ନାଥ ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ବିଗ୍ରହଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ଥାପିତ ରହିଥାଏ କିମ୍ବା କୌଣସି ପ୍ରକାର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ହେଉଥାଏ, ସେହି ଗୃହକୁ ସଦାସର୍ବଦା ପାଇଁ ଆଲୋକଟିଏ ରହିଥିବା ଦରକାର, ଆଲୋକ ରଶ୍ମି ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହୋଇଥିବା ଦରକାର। ଯଦି ଆପଣ ଭୁଲ ବଶତଃ ସେଇ ଗୃହଟିକୁ ଆପଣ ସଦାସର୍ବଦା ପାଇଁ ଅନ୍ଧାରୁଆ ରଖୁଛନ୍ତି, ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିର ଊର୍ଜା ପ୍ରବେଶରେ ସକାରାତ୍ମକ ଊର୍ଜା ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ହେଉଛନ୍ତି ଜଗତର ଠାକୁର। ଖାଲି ତ ଜଗତର କହିଦେଲେ ବି ହେବନି, ସାରା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ କୋଟି କୋଟି ଓଡିଆ ତଥା ସମସ୍ତଙ୍କର ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ମୌଡମଣି। ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ତାଙ୍କର ରହିଥିବା ସ୍ଥାନଟିଏ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ରଖିବା ସହିତ ଆପଣ ସଦା ସର୍ବଦା ପାଇଁ ଆଲୋକିତ ରଖିଥାନ୍ତୁ ସେଇ ଗୃହଟିକୁ, ଯଦ୍ୱାରା କି ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିର ଊର୍ଜା ଆପଣଙ୍କ ଗୃହକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପାୱାରଫୁଲ ସହିତ ପ୍ରବେଶ କରିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ସଦାସର୍ବଦା ପାଇଁ ବି ପଜିଟିଭ ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ରଖିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ଆପଣ ସ୍ୱୟଂ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସ୍ଥାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ତ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ଆମିଷକୁ ବର୍ଜନ କରନ୍ତୁ, କାହିଁକି ନା ମନୁସଂହିତା ଆପଣ ଖୋଲିଦେବେ। ସେଥିରେ ଲେଖା ଯାଇଛି ଅନୁମନ୍ତା ବିଶସିତା ନିହନ୍ତା କ୍ରୟ ବିକ୍ରୟୀ ସଂସ୍କର୍ତ୍ତାଶ୍ଚୋପହର୍ତ୍ତାଶ୍ଚ ଖାଦକଶ୍ଚେତି ଘାତକା। ଏଇ 8 ଜଣ ହଉଛନ୍ତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ମହାଘାତକ। ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ଯଦି ଆପଣ ସ୍ୱୟଂ ଜଗନ୍ନାଥ ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ବିଗ୍ରହଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ସ୍ଥାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ତତ୍ପରେ ଆପଣ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ଯୋଉଟା ସତ୍ୟତା ଅଛି ସେଇ ସତ୍ୟକୁ ଆପଣ ଆଦୌ ଫଲୋ ନ କରି ଆପଣ ଆମିଷ ଖିଆଖି କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା କୌଣସି ପ୍ରକାର ନକାରାତ୍ମକ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଆପଣ ଯଦି ସେଠାରେ କରୁଛନ୍ତି, ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତତର ଏହା ଆପଣଙ୍କର ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ବର୍ଗ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି କଣ କରନ୍ତି ନା, ପୂଜା ଘର ଏବଂ ରୋଷେଇ ଘରକୁ ଏକାଠି ଲଗେଇକି ରଖିଦିଅନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ଏମିତିକା କିଛି ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ସଜେସନ ଦଉଛି, ଆପଣ ପୂଜା ଘର ଏବଂ ରୋଷେଇ ଘର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଅଲଗା ରଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଏକ ସାବଧାନୀ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣ ସ୍ୱୟଂ ଜଗନ୍ନାଥ ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ବିଗ୍ରହଙ୍କୁ ଭାବର ସହିତ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଈର୍ଷା ଭାବ ଅଛି କିମ୍ବା କୌଣସି ପ୍ରକାର କୁଶ୍ଚିତ ଭାବନା ଆପଣ ମନ ଭିତରେ ଆଣୁଛନ୍ତି, ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ପୂଜା କି ସ୍ୱୀକାର କରିନାହାନ୍ତି ବା କରୁନାହାନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ସେ ସ୍ୱୟଂ କହୁଛନ୍ତି ନିରିମଲ ମନ ଜନ ସୋମୋହି ପାବା ମୋହି କପଟ ଛଳ ଛିଦ୍ର ନ ଭାବା। ସ୍ୱୟଂ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ବି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ନିର୍ମଳ ମନଟିଏ ନାହିଁ, ଭାବ ନାହିଁ, ଯଦି ଆପଣ କାହା ପ୍ରତି ଈର୍ଷା ଭାବ କିମ୍ବା ଅତ୍ୟନ୍ତ କୁଶ୍ଚିତ ଭାବନା ରଖୁଛନ୍ତି, ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କର ସେ ପୂଜା କି ସ୍ୱୀକାର କରିବେ ନାହିଁ। ଆଉ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ କି ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖିଥାନ୍ତି ନୀଳଚକ୍ରକୁ ଦର୍ଶନ କରିଥାନ୍ତି କିମ୍ବା କୌଣସି ପ୍ରକାର
हलदी रंगर पताका को दर्शन करिथांती। हलदी थिबो एवं सेथिरे एक चंद्र थिबो, सेही भलिका पताका को दर्शन करिथांती। किंबा कौनसी प्रकार तुलसी दयणा तुलसी हो किंबा जे कौनसी प्रकार तुलसी रो स्वप्न बा दर्शन स्वप्न माध्यम रे करिथांती। तो दर्शक बंधु आपण होचंती अत्यंत भाग्यवान, काहेकि ना स्वयं जगन्नाथ महाप्रभु निश्चिंत रूप रे आपणकर पूजा को स्वीकार करुछंती एवं आपणक उपरे से अत्यंत प्रसन्न अछंती, जद्वारा कि तांकर परम प्रिय एई पताका हेउ किंबा नीलचक्र हेउ किंबा कौनसी प्रकार तुलसी जदि आपण दर्शन करुचंती एहा आपणक पई अत्यंत शुभ फल प्रदान करिथाय। आउ किछि व्यक्ति विशेष मानकर गृह रे जो वृंदा देवी रहिथांती, आपण माने नजर करथिबे वृंदावतींकर जो तुलसी जो थिबो से तुलसी अत्यंत हरा भरा होइथिबो। आउ किछि व्यक्ति विशेष मानकर ताहा संपूर्ण रूप रे झड़ी जाइथिबो, माने जेमति सुखिला थुंटा टाइप रो देखा जाउथिबो। एमिति का व्यक्ति विशेष मानक घरे आपण जानिबे जे निश्चिंत कौनसी अशुभ लक्षण आसुची। किंतु अपर पक्षरे जो व्यक्ति विशेषଙ୍କ घरे स्वयं वृंदावती जो तुलसी चौरा अछि से तुलसी यदि हरा भरा देखा जाउथिबो, अत्यंत आपणक प्रति एवं आपणकर परिवार वर्ग मानक उपरे स्वयं लक्ष्मी नारायणଙ୍କର आशीर्वादर कृपा अछि ही अछि, आपण एइथिरो निश्चिंत जानि परिबे। आउटे कथा मध्य दर्शक बंधु मु आपणଙ୍କ पाखरे रखुची, आपण एटा अनुभव करिथिबे, काहेकि ना प्रभु जगन्नाथଙ୍କର कथावस्तु गुड़िक हेउची अनुभूतिर कथा। तो तांको विषय रे आमे आउ अधिका कोन कहि परिबा। आपण गोटे कथा अनुभव करिथिबे, आपण एमितिका परिस्थिति रे थिबे, टिके नजर करूथिबे कथाटिकु, एमितिका परिस्थिति देई गतिशील करूथिबे जद्वारा कि आपण सेही विपदरु मुक्ति पाइबा पई सत चेष्टा करूथिले मध्य आपनकु सफलता प्राप्ति हेउ नथिबो ठीक शेष मुहूर्त रे, किंतु आपण सेही विपदरु रक्षा पाइबा कथा पाई जिबे ही पाइबे। एइथिरु आपण माने दर्शक बंधु आपण बुझी नियंतु, आपण तो निजे अंगे लिबेइथिबे, एइथिरु आपण माने बुझी नियंतु जे स्वयं जगन्नाथ महाप्रभुंकर अहेतुक कृपा आपणक उपरे अछि। आउ एही चमत्कारिता हेउची आपणकर गृह रे स्वयं जगन्नाथ महाप्रभु वास करिवार एक चाक्षुष एवं ध्रुव सत्य प्रमाण। आज्ञा स्वयं जगन्नाथ महाप्रभुଙ୍କ कथा मु कहूची, से स्वयं विपद बेले परीक्षा करंती एवं आपणकु ही उद्धार करिथांती। जेमती गजेंद्र गळपटी आपण जानिथिबे, जेतेबेले सिए तार प्रत्येक हाथी बंधु माननकु साहाय्य करे, ठीक निजे जेतेबेले विपद रे पड़िथिला स्वयं से जेतेबेले नारायण को जा डाकिला, सेतेबेले स्वयं नारायण कोन कले विपद समय शेष मुहूर्त रे आउ किछि से न पारिला, जेतेबेले नारायण को से स्मरण कला, से नारायण आसिले एवं तांकर चक्रराज सुदर्शन द्वारा से कुंभीरर शिरछेद करी स्वयं गजकु उदाहरण करिथिले। ठीक सेमिति चाक्षुष प्रमाण हेउची, जेतेबेले स्वयं आपण विपद रे पड़िथिबे माने अहेतुक आपण को किछि रास्ता ही देखा जाउ नथिबो, किंतु शेष रे सेही जगन्नाथ महाप्रभु आपण को आसी उद्धार करिवे ही करिथिबे। एहा हेउची एक सीधा साधा चाक्षुष प्रमाण आपणक निमित्त। आउटा भूल मध्य आपण माने जदि करूथिबे तेबे आपण माने जानि रखंतु, किछि व्यक्ति विशेष माने अछंती जो माने कि तांकर घरर शोभावर्धन पई जगन्नाथ महाप्रभुंकर फोटो को स्थान दैथांती। जदि आपण एपरि करिसंती तो आपण सतर्कता अवलंबन करंतु, एहा एक महापाप। आज्ञा आपण एई पाप ठारू टिके दूरे रुहंतु, काहेकि ना जदि आपण आपणक गृह रे केवल शोभा प्राप्ति करिया पई जगन्नाथ महाप्रभुंकर फोटो को स्थान दैचंती तो निश्चिंतर जगन्नाथ महाप्रभुंकर कोपर भागी आपण हेबा सहित आपण परिवार वर्ग माने ही हेबे। एइटा आपण टिके सतर्कता अवलंबन करंतु। दर्शक बंधु एमती तो अनेक गुड़िए संकेत महाप्रभु आमको देइछंती एवं देइथांती आमर जीवन शैली मध्य। दर्शक बंधु एबे मु आपनक एक शेष एवं अत्यंतर महत्वपूर्ण संकेत आपनक आगरे रखिया पई चाहूची। से संकेतटी हेउची आपनकर स्वतः बदलिबा। देखिबे दर्शक बंधु माने अत्यंत जोटा खराब कर्म गुड़िक जेमती आपण धरक आमिष खाउथिबे हठात आपणक भितर गोटे चेंजेस पळै आसीबो नाही, प्रकृत रे आमे से जीवटी को केते दुख देउचे केते कष्ट देउचे एमतिका किछि भावना आपणकर मन भितर को आसीबो। देखिबे जीवे दया जोटा शास्त्र रे कहै जायछि सेटा आपण स्वतः पालन करिबा को लागिबे तो निश्चिंतर आपण जानि रखंतु स्वयं जगन्नाथ महाप्रभु आपणक हृदय रे विराजमान करि नैछंती। स्वयं जगन्नाथ महाप्रभु आपणक हृदय कमल रे विराजित होई अछंती,
ଯଦ୍ୱାରା କି ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ଦୟା ଭାବନାକୁ ପ୍ରତିପୋଷଣ କରୁଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି ଦୟା ଧର୍ମ କା ମୂଳ, ଧର୍ମର ମୂଳ ହେଉଛି ଦୟା। ଆମର ସନାତନ ହିନ୍ଦୁ ସନାତନ ବୈଦିକ ଧର୍ମ, ତ ପ୍ରଥମ କର୍ମ ଆମର ହେଉଛି ଦୟା ଭାବନା। ଆମେ ଯଦି ଦୟା କାହା ପ୍ରତି ନ ରଖିବା ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ଆମେ ଧର୍ମର ପାଳନ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଅବଶ୍ୟ ଲେଖନ୍ତୁ। ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।